Si Alden Richards ni. Kinahanglan na akong energy. Uy, Sting! Hataw mode on! Uptick mo! Ding, ding, ding! Pariha sa mga night shift, alertong panghuna-huna. Fire mode! Pariha sa mga college students, top-notcher ang energy. Lihok mode! Go, go, go! Pariha sa mga gapaning kamot, tibuok adlaw, energize good ko. Sting na ay vitamins B3, B6 ug B12, caffeine, ginseng extract ug taurine. Aron dunay hataw energy ang hunahuna ug lawas. Makatabang sa maayong diet ug ehersisyo. Hataw mode! Sting palit na sa mga suki nga tindahan, 17 pesos SRP lang. Hatawang energy sa mind and body. Yo, listen up! Para di ka ma-scam, makukulit na tawag. Totoo ba yan? Huwag basta maniwala, baka ka ma-scam. Listen up! OTP, OTP, wag na wag ibibigay. OTP, OTP, pera mo ay bye-bye. OTP, OTP, di mo dapat pagsabi. OTP, OTP, your OTP, your money. Your OTP, your money. Don't share your one-time PIN or OTP. A message from BDO Stop Scam. Huwag magpa-scam. Don't click links and don't share your OTP. Worth it pa ba? Ihinto mo na. Maging nega. Give up on your doubts. Matitikman mo rin sarap ng pinanindigan. Tanduay Select. Aged in oak barrels for that caramel rum taste. Select. Mainit? That's your passion on fire. Take your shot. Tanduay Select. Drink responsibly. Ang drama May Balik Ko Tungod Nimo na sinuwat ni Bibi Farida Salgado ipasundayag diha sa San Antonio, Linaw, Talisay, Cebu karong Hunyo 12, 2024. Kining maong drama ubos sa pag-sponsor sa January Builders o Mansing Sedentaryo. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla kasa ko, basta gardenia. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap. Masigla kasa ko, basta gardenia. May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise. Masigla kasa mi, basta gardenia. Ang gardenia mapalit lang sa mga supermarkets o grocery stores nationwide. New hairstyle? Baka man-damage. Sagot ka ng Vita-Keratin. Gandang hair, gandang salon lasting, gandang para sa akin. With weekly use, get salon-lasting, smooth, shining hair. 6.70 pesos lang based on SRP. Para sa mga malayo nang narating o papunta pa lang, heto ang tibay na kasama mo. Tanduay, world's #1 rum. Matagal nang kasama ng mga Pinoy sa pagsubok at panalo. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, tibay Tanduay. Drink responsibly. This is ang Surf Bar. May pack na maganda. Pula, puti, ha! Power pula. Surf yan, Power puti. surf yan. Ang power ng Surf Bars. Ang galing-galing. Power pula. Surf yan. Power puti. Baretang gustong-gusto mo. May power galing. Surf Bar. Ibang look, same galing. Presyong wais pa rin. Surf yan. Surf